Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette antenne d'Azora Plus. Tukwenda tunakukutanisha na nini yenye kwenda inapitika kwa wasanii. Alors, comme vous le constatez, hapa déjà tuko ku deuxième projection ya concours ya cinéaste organisé par l'ISNK sous patronage de Issa Juma. Ushawahi kusikia? Alors leo tunakutanisha deja na réalisateur wa kwanza mwenye aliparticiper deja ku hii concours. Alors Ramsey. Na bro. Umependeza kaka. Nashukuru kabisa. Kuanzia yule mpaka chini unachoma bro. Mzee acha hizo. Nashukuru sana. Umependeza. Nashukuru. Alors Ramsey, deja tunakukuta ku concours, on a qu'à participer mu deuxième journée. Ya. Leo deuxième journée tunakia kuparticiper, tunamshukuru Mungu maana tumeshapita, tumeshajaribu kumaliza. Tayari mmeshapita na mmesha resultat? No, nimeshamaliza kuperform naweza kusema. Alors film gani yenye wewe ulitia ku concours? Ya, niliweka Mrembo wa Kijiji. Mrembo wa Kijiji. Ya. Est-ce que uko sûr kama ile film itapita? Unajua kama hakuna anayejitakia kushindwa. Unaelewa? Lakini unapofanya kazi na mazumuni kuwa inaweza kufanya vizuri. Yaani nimefanya, watu wameona na majaji nipatia mwelekezo kwa kile ambacho tulichokifanya. Sasa hapa tunasubiri ni matokeo. Nice kama nitapita. Una filme za mingi, John tulije inspire ku Mrembo wa Kijiji. Mrembo wa Kijiji ndo movie ya kwanza ambayo ipo ipo vibe, ya pili bado ipo studio, ndo maana sijaiweka, lakini nawazia kama awamu nyingine ni ile nyingine ndio itaingia. Ramsey, sasa ukatokea kitu deja film yako isipite, wewe utajisikia hii? Ni kawaida tu, unajua kama kufeli na kuwini ni kawaida katika maisha ya binadamu, unaelewa? Ukijikuta na feli, wewe kaa chini ujiulize ulimekosea wapi, kwa ajili ujikuta umefanya nini, umeshindwa. Na ukijikuta umewin, jipongeze sana, usiwe mzembe au usilewi sifa, ni kuzidisha mara mbili. Azora Plus inakuambia merci, nakushukuru sana. Nashukuru sana Azora Plus kwa kuweza kunialika na kunipeperusha online. Nashukuru sana, Mungu aweze kuwabariki, kipindi hiki kiweze kufika kwenye ngazi za ulimwenguni mzima. Tunakushukuru. Asante sana. Sawa, merci. Nashukuru. Alors mesdames et messieurs, tulikuwa na Ramsey Ahadi mwenye kwenda anafanya filme za bien Mvila Goma. Ushawahi kumsikia? Wanangu. Sasa tunaendelea kukutanisha na nini yenye kwenda napitika. Alors, comme vous le constatez déjà, deuxième réalisateur iko pale alishamaliza. Karibu sana. Asante sana. Umependeza kaka. Asante sana. Unachoma bro. Hakuna, kawaida tu. Kwanza yule mpaka chini unachoma. Asante sana. Alors, tunafurahi sana. Jina tena unaweza kukumbusha petre washabiki zako parce que wapenda wakudécouvrir tena. Okay, kwa majina bananiita Tumaini Albert na jina ya kisanii nimezoea kuchezesha jina ya David. Ile ndio jina zangu. Alors, unapenda sana kuchezesha David. Filme gani umeprefer participer concours? Nimetia filme Ipo Siku. Na unatumaini kama ile filme yako itashinda? Ndio, niko na imani kama ile filme itashinda. Sasa ikatokea kitu inashindwa. Ikatokea kitu inashindwa, ni kusema kulikuwa filme ya zaidi ya ile yangu, ni kubikamata vile na kubipokea, na tunafanya tena bidii kesho tufanye vya mzuri. Merci vraiment. Ndio, na mimi nimewashukuru kwa kazi ambayo mnafanya, kutushika mkono, kukumbuka wasanii wa Goma, vraiment tunashukuru sana. Merci vraiment, merci. Big up. Okay. Alors mesdames et messieurs, alikuwa deuxième réalisateur mwenye kona moral yenye ko zenith. Yana kwambia iko na confiance sana ya filme yake, pour dire que yeye iko na confiance ya kuganye na kashindwa. Yana comprendre. Wanangu wa mita, mkie muone mita ina mambo mengi. Alors derrière la caméra trouvé Shada Bao, tunachunga réalisateur wa mwisho. Sao kujabone ku chaîne yetu ya YouTube, écrivez seulement Azora Plus piga kengele, usao aussi like, j'aime. Alors tena tunaamua sasa kukutanisha na chargé de programme wanamuita Ibrahim Twaha. Alors Ibrahim, karibu tena bro. Bonjour. Umependeza bro. Merci beaucoup. Kwanza yule mpaka chini unachoma. Ndio. Asante sana. Alors Ibrahim Twaha, qu'est-ce que vous constatez à ce qui concerne les concours? Oui, en rapport avec ces concours, tous les organisés, les concours jouent à promouvoir les artistes de la ville. Alors, le constat avec ces concours est que les artistes qui n'ont pas tara, banafurahi kujitia mu compétitivité ya kucheza na benzabo, ya kujimesurer ma niveau yao par rapport aux autres, kumesurer ma talent zabo. Donc avec ces concours, ça évolue bien. On a commencé ce 4 juillet et là tout comme deuxième journée déjà à concours.
Et nous voyons que dans la salle, il y a trop de monde, et les gens vont fourrailler vraiment concours et qu'on a produit le bactère bien. Alors, film ngapi zenye musha déjà projeté dès le début jusqu'à maintenant? Dès le début jusqu'à maintenant, on a déjà projeté 6 films. Et dans ces 6 films, il y aura 4 qualifiés. Donc, il y a déjà 2 films qui sont déjà qualifiés. Dont le film Du malheur au bonheur de Gino Lumumba, tu connais. Et le film est aussi Le conflit misérable du réalisateur Delphin Bibero, déjà qualifié déjà. Et dans la journée d'aujourd'hui, proclamation Itatoka, il y aura encore 2 films qualifiés. Merci beaucoup. Je tiens à appeler public qui était à Goma, public qui était à Nord Kivu. Vous nous suivez sur Azora Plus. Nous sommes ici à Goma, dans la salle Ex-Alliance française. On a peine de vivre ambiance et cinéma, vivre ce que les acteurs font en live ici. Je remercie Azora Plus pour ce bon boulot. Azora Plus, merci. Merci beaucoup aussi pour Azora Plus. Karibu sana. Karibu. Merci. Umependeza bro. Merci beaucoup. Kwanza ule mpaka chini unachoma. Ni kawaida msanii. Alors uko deja umeparticiper ku film gani yenye ulifanya participer kwa concours? Film nilete kwa Shauri la Mama partie 3. Tellement logique tungepasha ona kwanza 1, je na kuleta kwanza 1. Bon, sikuleta 1 parce que 3 ina expliquer synopsis ya idea yote. Ikatokea kitu kama inatokea kitu ile film haipite. Wewe utajisikia? Ben en fait mimi naweza comprendre parce que mtu mzima ni ule mtu mwenye anayua esheke iko wapi na resite iko wapi. Kwenye kuko eshek, mimi napashwa gisi ya ku comprendre na ku corriger prochainement. Merci Azora Plus, nasema merci. Alors mesdames et messieurs, tunaendelea kutanisha na nini yenye kwa napitika. Nous merci. Alors tuko nakutanisha na nini yenye kwa napitika comme vous le constatez. Hapa deja tuko kumwisho ya activité ya projection. Comme vous le constatez, il y a pas mal de gens qui vont participer au concours. Ici déjà les watu wafano walikuwa participer comme vous le constatez. Bako nenda banamaliza parce que nous sommes à la fin. Mais kasela netien tunataka kutanisha na watu ya jury bako nenda wanafanya bien muvile ya Goma. Alors watu bako nenda wanafanya bien. Tunataka kutanisha na quelques wenye bako déjà va faire participer mui activité. Merci. Alors mesdames et messieurs, gisi nilikwambia deja hapa tunakutanisha na Issa Juma, deja organisateur mwenye kwenda anafanya bien muvile ya Goma. Tuko ku deuxième journée ya projection ya film zetu za Goma. Alors Issa Juma, karibu. Oui, merci beaucoup. Umependeza sana. Asante sana ndugu yangu Laban. Bientôt kisera Laban Plus. Alors tumeendelea kufuatilia dès le début jusqu'à maintenant évaluation gani ushafanya ya concours ya cinéma muvile ya Goma? Oui, évaluation nimeshafanya par rapport ya organisation. Mimi naona quand même alire ko nende na panda kwa ginzi mimi nilikuwa sijifahamu. Ndio mimi naona donc tunasema population ya Goma baendelee kusoutenir plus pour que événement ikuwa mzuri kutone kita préparer deuxième édition. Je pense bien projection déjà tumesha projecter film sita. Tofauti gani umeona ya film za leo na zile za zamani? Ndio unajua sinema zote zinakuwa humu ni sinema za zamani, mimi nasema vile. Ile sinema zamani par rapport na experience ishakuwa pour le moment kuko tofauti kabambi. Donc inasaidia kuona mtu anaweza kujipanga mzuri mu siku zenye zitakuwa. Alors selon évolution yako nini na convaincre sana nini sana ndio na kupousser na convaincre que unaweza fanya tena deuxième édition? Mimi naona kwanza public inaweza répondre favorablement kuma appel zetu na kuweza kufuata annonce zetu huku na kule, wanaanza kuya bila kuwaforcer. Alors mimi naona kama population yetu ya Nord Kivu en général précisément à Goma waanza kupenda maivre locale zetu, na mimi nawaza itakuwa grave sana kushinda ginzi iko pour le moment. Alors nini unapasha ambia peut-être public ama population ya Goma? C'est le constat ko en tant qu'organisateur. Merci beaucoup question. Mimi naomba tena province yetu ya Nord Kivu en général, précisément ville de Goma. Hapa Goma tuna wapatron mingi sana, lakini habakumbuke kusaidia jeunesse. Kama tusaidia jeunesse tu tunaua jeunesse, na mimi mwenyewe sitaweza. Hii niko natumika na ba membre ya comité organisateur ba Union des cinéastes du Nord Kivu. Bien sûr que oui hawana kitu, lakini akili yao iko na amener un pas de plus na kazi inaenda mzuri.
Mimi napenda wa patron musogele jeunesse au gouvernement provincial nao muencadrer jeunesse ili tuone kama wenda banditisme inaweza kuisha huko na kule. Asante sana. Azora plus na kuremercier. Na mimi nawashukuru sana, unajua bila media hatuko na media kama haiko si hatuko kitu. Asante sana. Merci, tunashukuru sana kuendelea kutusupport na usupport ba jeune wenye bako na ile envie ya kufanya art lakini moyen nakosekana. Tunashukuru sana. Asante na mimi nawashukuru sana. Merci mesdames et messieurs, c'était Issa Djouma, organisateur. Je dis bien merci, appelle-moi la bannière Nissan, le guépard, derrière la caméra trouvé Shadab Bao. Nous sommes big up à tout le monde, Ogisha big up, merci.